हाय सांग माने गुड मॉर्निंग सकाळ सकाळ आपण मानक आमर गोटे फ्रेश ब्लॉग रे स्वागत चलतु आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करवा आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे आमे समस्ते बहुत भलरे अछु आ खुशी रे अछु चलतु वीडियो टिको स्टार्ट करवा सकाळ सकाळ हे गलानी देखंतु पोछा पोछी सरी गलानी सब घर द्वार झड़ा झड़ी सरी गलानी आ एबे देखंतु मु एठी बासन मार दउछि बहुत सारा बासन थिला तो मजा होता है धुआ होता है आठी देखो चा भी बसई दिले बापा माँ चा पीबे आठी बापांकर मोर एटी गोटे मजा कथा हस चलता है बापा मुझे चिड़ौ थाए सब आम दीज बापा को सब चिड़ौ झीर मोर तो बापा से दीज आगे चिड़ौलु आपार ना पेपर बाहर बोली कहीकि बापा को चिड़ौलु आठी देखते बासन फासन मजा मजी चलती आसेपटे कौन सीरीयस गोटे पुणी कथा चलती आ सत कहूँ ना सकाल सकाल उठ बासन माजार गोटे मजा अलग सकाल सकाल उठ आगे बासन मजा आ छुआ दीज देखते कौन होती पिचिकी छुआ जड़े आसो मैंने आउ जड़े आसो टाणिया को आपन को आठी चा हो गले समस्ते पीबे आ ये टे शोचती ना समस्ते उठी सारे कहीं सकाल सकाल समस्ते उठिया निहाती आवश्यक आम करे ना दी चार्टा माड़ बसीज तो सकाल सकाल समस्ते उठी सारिके कीर्तन कले आको शोई दौना ये टे लेट्रे शोबे टे न शोदे कि सकाल सकाल उठिकी आमर माने बिचिकी चिल्लेब हाड़ी खाइब आ पछे पछे ता नना उठीज आ समस्ते एमती उठीज सकाल सकाल सब कम सरला समस्ते चा पीबे आ मु तो सकाल सकाल चिया सीड आके महू लेंबू पीऊँगी तापरे मुसरी भूसी पीऊँगी एमती सब पीकि मोर काम करी तापरे छुआ मानकर ब्रश खुआ पिया चलो सरला पुणी गाधा सकाल जलिखा टी आम प्राय टाइम अगाधुआ करदे आ ना गाधे करूँ गाधा पदा पूजा पूजा सरले तापर पुणी रोषेईबास आरंभ हो आज आम घर को हूँ गोटे नुआ कुनी झी आज जन्म है आसला सारा आसो आम बड़ माँ आसबे आ कुना माने आम जा आसो बड़ ससुर आसीए तो तांको भी रोषेईबास हम एठी चाटा छाणिक आगे बापा माँ को देदेबा दे सारापर साइकी मु ब्रश करके खोई दिए तापर कौन काम अच्छी चलतु देखा कौन हो दिन सारा उठू उठू देखु बापा पुओ उठिक पाठ पढ़ले एमती पढ़ाड़ी पिला आपड़ के देखी थे ना मुझे चा फा दे सारे चा बिस्कुट खाई पाठ पढ़ले गोटे छुआ ब्रश करके न खाई पाठ पढ़ हाथ मार बाबा मार तापरे एटा कोन लेखा पढ़ कोन लेखा पढ़ एप्रिल पर एटा कोन लेखा जानी जी वीडियो होची सेमती होची जानी के वीडियो हवा जानते कि एबे सब भूल कहबो माड़ा खाइबो सब करिवो ऐसे एटा कोन जून बापा पुआ पाठ पढ़ते मोर ये बस देखो कि पाठ पढ़ा पूरा माने पंडित हो छुआ से सका पढ़ापढ़ी सरू आ कौन हो आपण देखी देखो सांग मैंने आम सुंदरी एबेठू ब्रश कला सुंदरी हाई कहीदेलु सुंदर टी हाई कहीदेलु नाड़ गोड़े गोड़े देखो कौन ब्रश कर देखु एबे सकाळु मो काम सरीगला सुंदरी एबे सोई पड़ला शोला बेले कहे भारी शांत शिष्ट सुधार पिलाटे किछि जानिनी हाथ गोड़ जोड़िकी शोची किंतु एते मारात्मक पिला ये आपण बुझी पारिएनी ता चुट्टीटा देखंतु चुट्टी नाही मुंडरे चुट्टी उठिया पई कोन करा जीव कहबे आ सुंदर दांत देखंतु उठी गलानी हैं देखुनी दांत एबे ताको तले एठी बिछाई मम्मी बिछेले तले कहीं गड़ी पड़चंदी दुस्दास तो तले बिछा होची से सोया पाई ताको तले सोई देकी हमर कार्यक्रम आरंभ हम मु सोई देकी गाधेया गली गाधे ठाकुर को जुआर हैनी भात बसैया को हाणी हाणी से उठी साइलानी देखंतु केतिके समय सोईला ए पिला देखंतु त नन्ना हाय
ତା ନନା ଆସିଛି ଯାଇଥିଲେ ବାପ ପୁଅ ଖାଇକି 3 ମାସ ପରେ ଆମର ବାହାର ଜିନିଷ ଆସିଛି ତେଲ ଭାଜି ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଧନ ତମେ ଖାଇଛ ନା ହଁ ତାକୁ ନିଅ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବାବା ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଉଛନ୍ତି ଧନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଲୋଭି ପାଟିରେ କେମିତି ପୁରେଇଛି ବରାଟା ତାର ପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେବେ ଏବେ ତାପରେ ମା ପୂଜା ସାରିକି ଆଇଲେ ଖାଇବ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ବସିଛି ସେ ଡାଲମା ବନେଇନେ ରୋଷେଇ ହେବ ବୋଲି ଆଉ ଇଏ ତାର କ'ଣ ସେଠି ବସିଥିଲା ତା ମା ପାଖରେ କ'ଣ ରାଗିକି ଆସି କାନ୍ଦୁଥିଲା ପୁଣି କ'ଣ କାନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ ପରିବାପତ୍ର କଟା ହେଲାଣି ସେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡାଲମା ଗୋଟା ଭଜା ସବୁ କରିବି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓହୋ ତାଙ୍କ ବ୍ରସ୍ଟା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲା ତମେ ବ୍ରସ୍ ସେ ବହୁତ ସମୟ କରନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ପାର୍ସଲ ଖୋଲିବା ଜାଗାଟା ମୋର ଏଇଠି ଆଉ ଏଇ ପାର୍ସଲଟା ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେଉଁଠି ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବିନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ତାର ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମଗେଇଥିଲି ଅନଲାଇନ୍ରେ ତ ସେଇଟାକୁ ରଖିଛି ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେଉଁଠିକି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ 2 ଜଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ପାଣିକି ଢାଳୁଛୁ ଆଉ ପାଣି ଢାଳିକି ବୋଟଲରେ ପାଣି ଢାଳି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବୋଟଲରେ ଟିପି ଗଲା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି ତଥାପି ପାଣିର ବୋତଲ ଖୋଲୁନାହିଁ ମିଶନ ଜାରି ରହିଛି ଖୋଲିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ सक्सेसफुल ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁ ଆମର ଏଠି ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ 2 ଜଣ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବାରେ ପୁରା ହେଇଗଲୁଣି ଏଠି ଡାଲମା ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି ଡାଲମା ସିଝେଇ ସାରିଲୁଣି ତ ଡାଲମା ବଘରା ହେବ ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଭଜା ସବୁ ଭାଜିଦେବୁ କାହିଁକିନା ଆଉ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ କରିବାକୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କ'ଣ ସବୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରେ କରିଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି କି ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଆମର ମିଶିକି ସବୁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁଣୁ ଆଉ ଏଠି ଡାଲମାଟା ହେଉଛି ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଉଛି ଅଦା ଟମାଟୋ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପଡ଼ିକି ହେବ ଆଉ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଖୋଲିକି ରଖିଦେଉଛି 2ଟା ଆଳୁ ଗୋଟେ ସିଝେଇଛୁ ଆଉ ବେଶୀ ବି ସିଝେଇନୁ କାହିଁକିନା ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମା ବାପା ମା ସବୁ ତ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଧିକା ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ମିଠା କିଛି ପକେଇବୁନୁ ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ବାଟଣଟାକୁ କଷି ଦେଇକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେଲି ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେଲା ପରେ ସେଟା ହେଉଛି ହେଇଗଲା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମାଟା ପୁରା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ବଢ଼ି ଭାଜିଦେବି ବଢ଼ି ଭାଜିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବାଟଣରେ ଗୋଟା ଭଜାରେ ଦିଆହେବ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଜିରା ବି ଭାଜି ଦେଉଛି ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦରକାର ତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଜିରା ଭାଜିଦେବି ଏଠି ଜିରା ଭାଜିଦେଲେ ହେଉଛି
ग्राइंडिंग करके जीरा गुंड देदेबू डालमारे आउ एठी मैडम देखंतु आमर जो सारा बेबी आसीबे तो तांका पई एठी कोन करिवो ना जो सिजा खाइबे सी टिके तो सेति पई एठी छुरी रे सिजा काटी दउछन आ केते पुणी पन्नी रखिए पुणी से जगह पोछा हम तो से एठी बसिकी छुरी रे पूरा काटी पकाउछन परिबा गुडा को सिजाया पई आ मैडम एठी देखंतु आसिकी हाय हाय करके आमठू जेहेतु से झीटा से तो माने रोसई शिखिबो ना आपण कोन भाबुछन कि से कोन छोट छुआ सीए जति बड़ा आपण है नथि से आपण को 3 थर बिकिदेव 6 थर किनदेव से एते चालाक हमर सुंदरी तो एठी हमर रोसई स्टार्ट हो गलानी सब प्रकार परिबा मिसिकी गोटा भजा हबो आठी मु कहीं जीव कामुड़ी आपण मानू कहले हसी हसी गड़े जेहेतु आज सोमवार मु भूल जाकि सोरिष तेल नहीं आसती भाजापी आज जब पकई था पुणी से कढ़ई धोई था आठी देखु छंचिंत्रा जहाँ भी हो ताकू गोटा मसला भर देकी बसईदेली आउ जी बढ़ला से कढ़ई पकईदेली ए पूरा माने बेसी सिम टिके मीडियम साइज मीडियम रे करके गैस को ताकू ढांकी देवी कि समय पूरा धिके धिके कले भजा गुड़ा भल से माने भल हम मुझे देखो ये संगे 15 मिनट पूरा सार देती देखो गोटे साइड पूरा हो गला एमती अनुसार सब गोटा भजा गुड़ा भाजीदेवु दी जन मिसिक सब कर सारा पर कहीं बड़ा बाहरिया फोन करके कहले जे आसिक पहुँचे बोली तो से आमर जेहेतु पोटल भेंडी कलरा सब भजा हम तो आस्ते आस्ते सेटिकी भजा भजी चलती ता भीतर आमर पुणी रोसई मान छुआ को खुआब तांको गाधाब तांको सोया दिहब ना से दी जन आज पूरा खरा सारा कीर्तन करेंगे तो से एटा जो मसलाटा हो गला एपटू करदेली कहीं पुणी सेपट कढ़ई आ गोटे बस आर गैसटा जेहेतु आइंस होती से ना बसई दे था कि आइंस होती से किसी बस पारनी तो आज जेहेतु सोमवार से एटार करूँ ये देखो पोटल भी गोटा भजा हो बसईदेली आउे देखो ये भेंडी भी बसई देती एपटे पोटल एपटे देखो छंचिणा हो गला आउ कलरा ये अच्छी भजा हाँपाई आउ देखो एपटे मो पुओ को खोईदेवाई मो पुओ को मोर ये बसिकी गोलैकी नहीं खोई दूची झील भी देखो पुओ जहाँ भी है एपट सेपट हो आगुरी बसी गोटे जगह करता एपटे टे एपट सेपट हो गोटे जगह बस मुझे खोई दूसरी मैडम कि देखो बालकोनी चेयर पर छिड़ा है खाऊँ एठी देखो सारा बेबी आसीगला बड़ माँ बड़ापा कुना सब आसीगला ये हूँ आमर सारा बेबी ये हूँ आमर जो कुनी झीटा होता आसला आपण मैंने देखते समस्ते नानी हिरिया थिला आसला तो ये केते बड़ हो गला आमर केते क्यूट हो गला आपण मैंने देखंतु बड़ापा खाई सारे ये देखो ये खाऊँ माँ खाऊँ आ बड़ापा खाई टे बड़ापा खाई रेस्ट ने आउ ए घरे देखो कुनी सारा बेबी की ता मामा खोई दौची बड़ माँ बस पुओ भी खेलुचे ये बसिक या कर समस्ते आउ देखु एठी देखंतु मम्मी तांकर दुई कूल नंदिनी की धरिकी गेल करचंती आ एठी हमरा डिस्कशन चलची ए साउंड आपण सुनि पानी एते घोगा तापरे पुओर एठी जो तार गोटे बंदूक धरी कूँ 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 करथला तो साउंड क्लियर आसनथला से पई साउंड काटिकी मु निज वॉइस दे देली आपण माने देखंतु अन्ना ई भौणी बस देख बेटी आई आसीबा मझिरे बसबा जाना मझिरे एडी मझिरे एडी बस सब पड़ेले ये बासन मजा होगा कि हाँडी कड़े सब भेदा हो गला आठी चा बसीगला क्षीर सकाଳେ बस नाला सब सफा सफी हो सारा आ मैडम आ माताश्री बसिक ये कौन आपेल खियाखी हेले आ सब कौन कर देखिए रुहतु मु चाटा टिके कमेकी जाए सब कौन कर माताश्री आमर बहुत परिश्रम कर सारा पर अच्छा पिताश्री शोचती ये नाती खेलुंट ये ऑफिस काम आमर चली एमि सब घटना चली वर्षा जोर हो आज मोर दुकान खोली पारिनी प्रबल वर्षा हो प्रबल वर्षा पागटा देखो कौन है पूरा पागटा पूरा अपरिष्कार है तो चा करके समस्त देदेवा पीया को पी सारापर जहाँ हम देखिए देखो ये
ବାପାର ସାର୍ଟ ନାହିଁ ତା ବାପାର ସାର୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ବାପାର ସାର୍ଟ ଆସିବ କୁଆଡୁ ବାପାର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ କରୁଛି ତ ମାମା ସବୁ ପଇସା ମୋଠୁ ନେଇ ଖାଇ ଦଉଛି ଆମ ସିନା ପଇସା ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କ'ଣ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ ଖାଇଦେଲି ସବୁ ତ ନେଇଯାଉଛି ପଇସା ମାରି ପିଟିକି ଆଉ କ'ଣ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ଏଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ ଏଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ ପୁଅଟାରେ ଯେଉଁ ଚିରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ତାର ନାହିଁ ହେଇ ଏମିତି ତମେ ପଇସା ଦେଲା ବାଲା ନା ଦେଇକି ସବୁ ତାଡ଼ି ପକାଉଥିବ ଏଠି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇଛି ଏଠି କେମିତି ଖଞ୍ଜୁଣି ବଜାଉଛି ପାଉଡର ପପ୍ ଧରି ଖଞ୍ଜୁଣି ବଜାଉଛି ଏପଟେ ଏପଟେ ହାଇ କହିଦିଅ ଏଠି କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ବାପ ପୁଅ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ହେଲାଣି ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ 6ଟା ବେଳୁ ଶୋଇଲାଣି ଉଠୁନି ଆଜି କ'ଣ କରିବି ଖରାବେଳେ ଶୋଇଲେନି କେହି ଏଠି ଏବେ ସାର୍ ଆମର ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲୋ ହେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଚିକିର କେତେ ରାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ରାଗିକି ସବୁ ପିଟିକି ରାଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି କ'ଣ କରିବୁ ତାର ରାଗର ସୀମା ନାହିଁ କି ପିଲା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଇଁରୁ ବାହାରିନି ତାର ରାଗର ସୀମା କଳନା ନାହିଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳୁ କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଖୁଣ୍ଟିକି ପାଇଲା ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତଳୁ ଯାହା ପାଇବେ ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଇବେ ମୁଢ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଇଦେଲା ଏବେ ତା ମମିର ତାର ମୁଢ଼ି ଖାଉଥିଲେ ତାକୁ ଏତେ ସର୍ଟ ହେଲା ଯେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଇଦେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ହାଏ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଳିଆ କ୍ୟୁଟି ପାଇବେନି ଆପଣ କେଉଁଠି ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ବାହାରିଲେ ଯାହା ହୁଏ ନହେଲେ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ଭଳିଆ ପିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ସବୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଦିନ ସାରା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇନଥିଲୁ କିଛି ହେଇନଥିଲା ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ସେ ବାପ ପୁଅ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ମଶାରୀ ଖୋଲିଦିଅ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇବି ଏମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଉ ଏମିତି ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ଆଉ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁ ବୋଲି ରହୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ